মোটামুটি 15,000 ভোটৰ মাৰ্জিনত আমি জিকাৰ সম্ভাৱনা আজিও আছে। सासे फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ बुयै बुयैनो बुथारदों, जोबोद दुखुनांथाव। बे खौरांजों लोगोसे नबकुमार सर'नियाया फैबाय थानाय 4 जुनाव जानो थांगासिनो दङ, जाय MP इलेक्शननि रिजाल्टआ। बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बे भिडिअनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव नैबे गोदान भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोसे भिडिअखौबो दा क्लिप हिसाबै दसे उनाव आं होनो थांगासिनो दङ। बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांगोनखौ। गिबि आपडेटआव होनो सानदों जोबोद गिलुबालु आरो सोमोनांथाव जाथाय। सासे फिसाज्लायानो गावनि बिमाखौ बुयै बुयै बुथारनाय जाथाय। जोबोद दुखुनांथाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दायो गोसारगासिनो दङ। जाय जाथाया जादों सनितपुर जिल्ला राङापारानि लाइदांपारा गामियावहाय। जाय बाथ्राखौ खोनायोब्ला, जाय जाथायखौ नुयोब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' बिमाफोरा गाबखांनाय फैगोन आरो फिसाफोरनि सायावबो दुखु मोननाय फैगोन। बेबायदि जाथाया माबोरै जाथावगौ नैबेबायदि साननायावहाय। माने न'खराव माबा मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन, नारा नाथा दान्थे बिदान्थे जानायनि जाउनावनो बिमा फिसानि गेजेरावहाय फिसाज्लाया लावथिजों बुयै बुयैनो बिमाखौ फोथैदों। नैबे बाथ्राया दायो समाज बिजोङाव गोबाङैनो गोसारनाय जादों। जाय बुथारग्रा फिसाज्लानि मुंखौ मंगलसिं नार्जारी आरो बुथारजाग्रा आंगो बिमानि मुङा मन्जु नार्जारी होननानै खौराङाव मोननाय जादों। दा जोबोद दुखुनांथाव, सोरबा गावनि बिमाखौनो बेबायदि बुथारनो हायोना, एथ'ग्राब अयनायै। जाय बिमाया 9 दान गोरबोआव लानानै ना, बेनि उनावहाय मोस्रोम अरसि मोज्लाय अरसि बेबायदिनो गावनि फिसाखौ आलो आलो खांबोनानै फेदेरबोबाय। नाथाय देरनानै बेबायदि सासे बिमाया गावनि फिसा गाव जोनोम होनायनि माने गावनि आंगो फिसाजोंनो एसेबां खस्थ' फेदेरै फोलावै बेबायदि फिसाज्लाजोंनो आरोबाव जिउ गारनांगौ, जिउ दान होनांगौ जायोब्ला बे जोबोद दुखु गोनां आरो बिखायाव नांथाव साफ्रोम बर' बिमानि थाखाय नैबेबायदि बाथ्राया। न' डाउट बै न'खरसेल' जाथाया जादों, न'खरसेनियावल'। नाथाय साननो गोनां बिथिङावहाय जों साफ्रोमबो बर' बिमा हिसाबै ना, बर' फिसा हिसाबै जोबोद दुखुनांथाव बा दुखु मोनो बेबायदि जाथायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जाथावै जाथायफोरा जायोब्ला। जाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो जानाय बेबायदि जाथाया बाथ्रा बा रिजाल्टनि बाथ्रा फैबाय थानाय 4 जुनाव जानो थांगासिनो दङ MP इलेक्शननि जायबायदि रिजाल्टआ। दा बेखौ लानानैनो नबकुमार सर'निया बिथाङा क'क्राझार 1 नं लकसभायावहाय गावनि बिजाथि बा बिनिता देखा बेखौ देरहानो थांगासिनो दङ। नैबे बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बुंदों। जाय 15 निफ्राय 30,000 बांसिन भट मोननानै बिथाङा गावनि GSP दोलोनिफ्राय देरहानायखौ थांगासिनो दङ। नैबेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। थारै रायजो राजाफोरनाव आंनि मोनसे सोंथि, बिथाङा नैबे बोसोराव देरहाथारगोन नामा बा देरहामारगोन नामा? एक्सुवेलि जों नायोब्लाथ' नुहुरो बे बारावहाय माने मोनफ्रोमबो दोलोफोरानो UPPL, BPF बा BPF UPPL नि अनगा गोहोम खोख्लैनो हायाखै जोंनि ओनसोलावहाय। जेबायदि क'क्राझार 1 नं लकसभायावहाय जों थोंजोङै बे बाथ्राखौ बुंनो हायो बे खेबाव। अब्लाबो साननाय फैयो, जिहेथु थांनाय बोसोराव जिबायदि जोङो नबकुमार सर'नियानि नंखाय ST नि थाखाय जिबायदि थगायनानै जोङो सासन खालामबोजाबाय, नैबे खेबावबो बेबायदि जानो थांगासिनो दङ नामा? माने नैबे बाथ्राखौ जों सानफ्लांबाय थायो। एक्सुवेलि बोरैबा बोरै बे राजखान्थिनि बारा खायलें खुइलें बारनानै जिहेथु बिथांनि हानजायानो देरहाबावोब्ला जों माबायदि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला जों बर'फोरा राजखान्थियारि बिथिङै गोबांथार गावबा गाव दोलोनि हिसाबै जोङो नुनो मोननाय जादों। जाय इन्डिपेन्डेन्स दङ आरो लोगोसे पार्टियानो गोबां दंखायो जोंहा बुंनो थाङोब्ला। दा नैबे थासारियावहाय जिहेथु बर'आ देरहायाब्ला गुबुन जाथियानो आरोबाव फिन देरहाबावोब्ला जों मा जागोन, नैबेखौ जों जोबोद गिनाय दङ। नाथाय जोङो देग्लायनि नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभा जोंनि समस्तिनिफ्रायहाय फैबाय थानाय समाव बर'खौनो जिखुनु सासे जोंनि गेजेराव देरहागोनखौ जोङो मिजिंथिनो हायो बा फैगोनखौ जोङो बुंनो हायो। मानो होनोब्ला ओरैबायदि दोहौ जानानै थांबाय मोनसे समावहाय, जाय माने आसा फारियो जोंनि गेजेरावहायनो जोंनि बर' केन्डिडेटआनो नैबे समावहाय फाइनालि माने 4 जुनाव देरहानो थांगासिनो दङ। जों बेखौ रोखा मिजिंथिनानै दङ। दा भिडिअखौ नायलांदो माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा। क'क्राझाৰ যিটো আমাৰ আজিৰ যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট মতে আমি বহুত বেছি নহ'লেও মোটামুটি 15,000 ভোটৰ মাৰ্জিনত আমি জিকাৰ সম্ভাৱনাটো আজিও আছে। আমি আশাবাদী যে ক'ক্ৰাঝাৰ নিশ্চয় আমি জয় হ'ব পাৰিম। তাত প্ৰায় আদিবাসী ভোট 3.5 লাখ আছে। তাত গণ আছে, আদিবাসী অৰাও আছে আৰু থাৰু যিখিনি বা গণ হেৰিৰ ভিতৰত আমিতো যিখিনি ভোটিং হৈছে বা কোৱা মতে প্ৰায় 60% ভোট আমি পাব লাগে। আৰু যদি তাৰ 60% হয়, ঠিক তেনেকৈ দলিত আছিলোঁ, দলিত প্ৰায় 1.5 লাখ আছে আৰু তাৰো মোটামুটি বেছিখিনি ভোট আমি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
তাৰ লগত আমাৰ অতি পিছপৰা বুলি কয় তেওঁলোকৰ 6-7 লাখ ভোট আছে। তাত নুনীয়া সমাজ আছে, তাৰপিছত আমাৰ মীন সমাজ আছে, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰো মেজৰ এটা ভোট আমাৰ ফালে অহা বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে। আৰু আহিল মাইনৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত মাইনৰিটি ডিভিজন হৈছে, বিশেষকৈ যিজন NDS হেৰি আছিলে কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁ বিগত সময়খিনি বিজেপিৰ আছিল। প্ৰায় 15 দিন আগতে তেওঁ লালু প্ৰসাদৰ হেৰিত আহিছে। তাৰপিছত আৰু তাত এটা মানে সংঘৰ্ষ হৈছিল, তাত তেওঁৰ এটা বেয়া ভূমিকা আছিলে, তেওঁ তৰোৱাল চৰোৱাল বিলাইছিল বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰচাৰো হৈছিলে। সেই হিচাপত মাইনৰিটিৰ ফালৰ পৰা আমি 30% ভোট এইটো আশা কৰা হৈছে। গতিকে এই ধৰণে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাক লগ পাইছে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমি বিজেপি হ'লে আমাৰ ক'ব লগা নাছিল, কিন্তু যদিও তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে। গতিকে কোকৰাঝাৰত যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় যে যি পাৰ্টীয়ে নহওক যি কমিউনিটিয়ে ভোটটো কিন্তু আমাক দিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবোঁ বাল্মীকি নগৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয়তো ভিতৰে ভিতৰে হ'বও পাৰে। আৰু যিহেতু আমি তাত সময়টো কম পাইছিলোঁ, আমি চোৱা চিনাকি হওঁতে যদিও আমি আগত গৈছিলোঁ বহুখিনি মানুহ পোৱা নাছিলোঁ, সেই হিচাপত অলপ আমাৰ ডিছএডভান্টেজ আছে। কিন্তু তাৰ যিটো সমীকৰণ সেই সমীকৰণৰ ফালৰ পৰা সম্ভাৱনা নহয়, সেইকাৰণে আগত দ্বিগুণীয়া আছিল, এতিয়া কিন্তু ত্ৰিগুণীয়া হৈ গৈছে।